Petty story taba tse tibileng Dallas. Nna ke ne ke le member ya hit squad ya Kavale. Did you say hit squad? Mhlompe. Hit squad ya bola batho. Re ne re pitsa hit squad. O kile wa tshwariwa? Ka makgatlo a mangata. Oh, stoter. Kana go train ine chesa batho ba bangata ba sa kgone hore ba ka ipalama. Kana go yo. Na from 1985 to 1990 yana ke tshwere 34 times. 34 times? Ke pantitile habedi for dipolotiki. O ya ka mokgo re ne re trainwe ka teng ke ANC. Rona re bile di member normally along the way ra trainer re bolai. So Christmas gift if you are jwang ekaba ene le bomb ene le poison ene le sthunya ene le bullet. O ya the way rona re leng ra blellwa ga fuwa directive ka teng ke botho ke o segwale ka nako eo batho ba jwalo ne ba eliminate-wa. Re ska tshwaruwa. Hey, o bua ka mojapane jwale. Ha re kena wa bo le mating ampise mona ke a utlwa bafana ba eng kopa o mpuelle le bona go ke le tsupa wa bo ba nna ke le ponesa eng ha ba no wa ke re to a ba tla mo fa fele ke lo re be khuta ke mo ke re monna ho etsa lang ka taba ya bana ke di bulete ba wa bona a ga mona di bulete di a sokodisa eng o tsholo o ntsha PTD wena mo lthekeng o ntsha cassette wa di ba ke a bona 6 bullet ke go ke tsamaya le one ke ra mathata hayo eng watwa wena kena a kena ha ke sa kena ka mona o ba fana ba be dutseng le bona ke ba bolelle bana mo shekuane tshore gane ke nka gane eo ha ke kena fela mnyako ka mane ke tlo mkhomba ha ke mkhomba ke batla motho a tlo mohula a tlo e hula mfela ka pedinyana a ene zwa mfano ba ke dira a ga ke tla e hula a ke khutlela ga mane ke bane ke ha kena fela ka da ke kena fela setse ke hule ke msupa o re di ga e hule wa bona a lahlele nna ke nke ya ka ke kenye ka mo ke nke ya ke mo supe ga ya hae a go ke papa o di ba le ka ntare ke tswe nna ke tsamaya disarm Stunya 6 ke sa SAPS se a se sa diamond and nna diamond ke nka Stunya se ho yena hobane nna as a member ya ANC to go swale o itse ho rona disarm the enemy and arm the people Rodman. Batho ba bang go no ba kena tronko e mnate no ba khona go ba je nama ba je bu dinawa bu rice bo bona ne re phela ka Imprisonment tronko nama ono sa itsebe da mara tronko ina li farikitse 40,000 mara nama re sa itsebe bo ne re ja papa ka o motoho ibile ne le motoho kana kwebo ha ba no go laki ba tla fa le tsebenyana ya farikinyana ba ilahlele ka mo nyamele ka ga mtou o ska e bona no batlane le yona ka ga mtou ba di we mathata na le ka teng maburu e khotmana go blela lona batho ba ba qhomang fela o bola nna ke na meno nna ke ya doctrine nna ke number 1 tronkong nna ke number 1 tronkong last number ya raftrain ha ona mthata go wena thipe ke na hlaba mthwane e tla ba wena ke lonyago o itse entho jwalo mara di genkeng tse ding kaofela ba tlo bolela go bolaya motho mo ene tlo mo bolaya bana ha ba no wena mo bolaya ba tlo bolaya wena